Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua viewer-viewer kita pada pagi ini. Okey, alhamdulillah. Jadi sebelum itu terima kasih kepada anda yang menanti daripada pagi tadi. Okey, menanti daripada pagi tadi untuk program kita Sepagi Bersama dengan YouTuber Herwan AB. Kita boleh angkat tangan sikit Herwan. Baik. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Selamat pagi. Alright, terima kasih. So kita pun dah ada sahabat-sahabat kita yang dah komen daripada sini. Muhammad Haris okey. Okey. Jadi tanpa membuang masa sebelum tu, kita kenalkan sedikitlah program kita. So di sini kita sebenarnya live daripada Fedarokan Negeri Sembilan yang kita tengah menganjurkan program Digital Sales Solution bersama dengan 50 peserta di sini, anjuran My Hal Solution di bawah program penjana GIG. Okey. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk menjemput seorang YouTuber terkenal di punya peminat-peminatnya dan telah mencapai lebih sebanyak 130 subscriber. Jadi sebelum kita nak jemput kita punya jemputan Mr. Herwan AB kita, saya kenalkan sedikit pada siapa yang masuk. Tapi sebelum tu, yang mana baru masuk boleh tolong like, comment and share. Sharekan kepada ramai kawan-kawan. Mana tahu ada yang nak kenal YouTube ni macam mana, nak dengar sikit-sikit tips. So sepanjang 30 minit ni nanti ada tip-tip atau info yang berguna tentang YouTube yang boleh jadi inspirasi kepada kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin baru nak berjinak-jinak ataupun yang dah lama macam mana nak susun balik strategi supaya boleh jadi seorang YouTuber yang berjaya, insya-Allah. Jadi kita kenalkan Mr. Herwan kita ni anak Jati Melaka berkelulusan daripada Uniten, BBA Hon Finance dan MBA. Sahabat saya ini Herwan ni dah 16 tahun dalam dunia korporat. Boleh bekerja di Felda, Prodata, OCBC Bank dan juga Skynet sebelum mengambil keputusan untuk bergerak secara sepenuh masa sebagai seorang YouTuber. Hari inilah mula berjinak sebagai YouTuber 2018. Saya ingat dia bawa video-video travel dahulu. Saya ingat Krabi dia tengok dan mengambil keputusan berkecimpung secara sepenuh masa pada Januari 2020, iaitu betul-betul 2 atau 3 bulan sebelum pandemik COVID-19 melanda negara Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Cik Herwan untuk perkenalkan diri sedikit kepada kami tentang diri anda. Alright, dipersilakan. Okey, terima kasih Hadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar sebab saya tak nampak partisipan. So saya nampak saudara Hadi je. InsyaAllah. Hadi dah explain tadi berkaitan dengan saya punya background. So saya tak explain lagi berkaitan dengan saya punya background, kecuali kalau ada pertanyaan nanti boleh Hadi diorang boleh tinggalkan chat ke apa kalau nak tanya. Ada komen. Ada okay. Komen di bawah. Jadi kita ada sahabat-sahabat kita yang dah masuk, dia bagi salam One More, ada Mariani, ada coach macam ramai yang ada kat sini ni. So boleh teruskan. Alhamdulillah. Okey, so Hadi dah explain semua berkaitan dengan diri saya tak nak sentuh lagi berkaitan dengan diri saya. So basically saya YouTuber dan boleh dikatakan sekarang ni sepenuh masa YouTuber. Maksudnya memang pagi, petang, siang, malam saya sebagai seorang YouTuber. Cuma sebagai YouTuber ni kita tak perlu fokus 100%, maksudnya tak perlu berada dekat depan PC ataupun laptop ataupun handphone sepenuh masa macam kerja harian kita. Kalau katalah kita bekerja dekat office, pagi kita kena masuk office, petang ataupun malam baru balik. Tapi kalau sebagai YouTuber ni dia punya rutin harian tu dia agak lain sikit. So yang tu nanti saya akan explain sedikit lah. Okay, berkaitan dengan inspirasi menjadi seorang YouTuber ni. Okay, lain orang mungkin lain dia punya inspirasi. Okay, kalau macam saya ni, honestly starting waktu awal-awal dulu waktu saya buka channel YouTube, bukannya menjurus ke arah untuk mendapatkan pendapatan. Kalau dalam YouTube ni dipanggil monetization lah, untuk dapatkan pendapatan daripada kita punya channel. Okay, mungkin ramai yang tak pernah dengar berkaitan dengan monetization ni. So nanti saya explain sikit berkaitan dengan monetization dengan YouTube Partner Program. Ni YPP ni dipanggil sebagai partner kepada YouTube lah. That's why YouTube bayar kita pendapatan yang monthly yang kita akan dapat tu. Okay, so inspirasi tu pada saya lebih kepada untuk explore.
Sebab saya ni seorang seorang yang suka explore, maksudnya mengetahui benda yang baru. So saya cuba nak tahu apa benda YouTube ni, sebab kalau kita tengok dekat luar negara, ramai sebenarnya orang di luar negara dah berada dalam bidang YouTube ni. Maksudnya diorang jadi sebagai YouTuber. Mungkin ramai yang perasan diorang pergi travel. Maksudnya dia punya life tu is more on dia tak duduk satu tempat. Maksudnya dia berada kat sini, berada kat sana, dan dia lebih kepada content creator lah. Maksudnya dia tak berada kat office macam orang biasa bekerja. So daripada situ saya explore, saya cuba dapatkan maklumat macam mana nak jadi seorang YouTuber ni, apa yang diperlukan. So inspirasi tu lebih kepada untuk mengetahui. Maksudnya saya punya keinginan untuk mengetahui berkaitan dengan YouTube ni. Okay, so far ada apa-apa soalan tak? Sebab saya takut ada tak faham ke? Oh, okay, sebab dia bawa inspirasi. So maksudnya bila Herwan start, dia berubah daripada sekadar kongsi-kongsi, lepas tu tadi ada masuk pasal monetization kan. Tapi Yes. alang-alang tadi Herwan dah kongsikan, sebelum tu kita nak tanya juga kan, kenapa Herwan AB? Kan? Kenapa Okay. AB je? Okay, Herwan tu saya punya nama. AB ni ramai yang bertanya apa tu AB, Abdul ke ataupun apa kan. Okay, AB ni sebenarnya adalah Abu Bakar, saya punya bapa. Nama bapa saya lah. So Herwan Abu Bakar. So nama penuh kat situ. Alright, okay, thank you. So sebelum kita terus, kita greet sikit lah kepada kawan-kawan kita yang baru masuk kan. Ada daripada Nurul Syida Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ada daripada Rosia yang ni dah masuk, Sofia. Terima kasih kerana sudi hadir kepada program Sepagi bersama dengan Herwan AB, Haja Ishak. Dan alang-alang tadi you tanya soalan, kita ada satu soalan lah as a YouTuber, dia cakap bahasa Inggeris. Kita sebut. As a YouTuber, can you explain how you make time on editing video and posting? Did you work at others company? Ini dia soalan dia. So, so soalan dalam bahasa Inggeris, saya cuba jawab dalam bahasa Inggeris sikit lah. Siti Marina, okay, thanks for the question. Okay, basically, initially when I opened the YouTube channel, I am still attached with a company. So meaning that I have to make arrangement on my time. So mostly I akan edit my video during non-working hours ataupun during weekends, public holiday. So that was like 1.5 years ago lah, bila I still attached with the company. But at the moment, I can consider myself as a YouTuber 100%, 100%. So basically, time is not a constraint anymore. Kalau at the moment lah, cuma last time, yes, as I have that difficulty to make arrangement all the time. Sebab as you can understand, normally when we work, so morning until, most probably until night time. So bila dah balik rumah tu, it will be a bit difficult for us to allocate our time to spend on the editing of the videos. Tapi when there is will, there is way. That is my I punya how to say, maksudnya saya punya aim tu is like that. So I know my path clearly where I am directing to. So bila kita ada kita punya mission, so indirectly automatic kita akan rasa senang untuk menuju ke arah tu. So I dah allocate I punya time tu. Sebab last time my video is mostly on travel. So when I go to travel, then after that I will create a video on the travel punya part lah. So banyak masa editing tu I spend on weekends. Tapi kalau compare dengan sekarang, because macam sekarang ni I ada video on current issue. So current issue I need to be fast. So basically I need to prepare my template. So whenever there is any issue, so I can just plug in the data, dia punya main content dekat tengah-tengah. So I have my introduction, I have my outro punya, maksudnya saya punya ending part tu. So basically the center part dia punya content saja akan just masuk. And for current issue normally is less than 5 minutes. Maksudnya time is not a problem lah for me to do the editing at the moment. Alright, okay. So terima kasih Wan pasal sambil menjawab dan sambil tu berkongsi tadi yang sekarang dah banyakkan video tentang isu-isu semasa. Bila cerita pasal kena cepat, kena pantas.
dan you dah kongsi juga pasal ada menggunakan template. So sebelum kita menjawab soalan-soalan, ada soalan-soalan lain yang datang daripada kita punya audience, hari ni kita ada banyak soalan-soalan. Maksudnya ramai yang berminat macam mana ke arah YouTube ni. Boleh yang mana baru masuk, selamat datang ke kita punya live pagi ni sepagi bersama dengan YouTuber Herwan AB. Jangan lupa like, dah komen. Anda boleh juga kongsikan kita punya live. Ramai lagi orang yang boleh dan untuk Herwan AB, dan pada masa sama boleh dapat inspirasi untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi saya ada soalan daripada pihak saya dulu sebelum kita menjawab soalan dari kawan-kawan kita ni. Apakah amalan-amalan dan langkah-langkah yang Herwan selalu buat sebelum, semasa dan selepas menghasilkan video YouTube? Okey, bila kita nak hasilkan satu-satu video ni, kita ambil contoh macam nak hasilkan movie dalam television. So diorang ada certain proses yang they have to go through. Maksudnya ada proses yang diorang kena lalui. Yang pertama dia perlu ada script and everything, betul tak? So tanpa script, pelakon tak boleh nak lakonkan watak diorang. So they need to know the script before they can berlakon. Okay, kalau macam saya punya portion as a YouTuber, sebab YouTuber ni is a bit different, depend on apa content yang dia cuba nak sampaikan. Okay, macam saya at the moment on current issue. So saya akan menjurus lebih kepada current issue, apa amalan sebelum, semasa dan selepas untuk penghasilan video. Okay, sebelum ni basically is more on the idea. Maksudnya we have to think what is our idea yang nak kita gunakan untuk hasilkan konten video kita. Okay, daripada idea tu kita kena convert jadi content. Okay, tapi kalau dalam current issue ni basically we have to act fast. Maksudnya isu tu berlaku sekarang, then we have to within a few minutes we have to turn the daripada isu yang sedang berlaku tu jadikan maksudnya idea apa, macam mana kita nak sampaikan maklumat kepada viewers, dan kita tukar jadi content. Okay, daripada idea nak tukar jadi content ni normally part yang agak susah sikit, sebab we have to think, then mostly we have to think creative. Sebab viewer, diorang nak tengok video yang kreatif, maksudnya cara penyampaian, maklumat yang disampaikan. So we have to make sure that everything is on apa yang viewer nak tengok lah. So basically we have to make sure that benda tu jadi. Okay, bila dah ada content, kita akan start lah buat rakaman and all of that things. Maksudnya rakam, edit. Okay, edit sebenarnya kalau at the beginning kita akan rasa susah. That's why it takes time for us to get used dengan aplikasi yang kita gunakan. Okay, sebagai YouTuber ni normally diorang akan ada certain aplikasi yang diorang prefer untuk guna. So kalau sebagai YouTuber pemula, biasanya dia akan masih lagi tercari-cari apa aplikasi yang dia nak gunakan. Sebab certain aplikasi kadang-kadang dia tak membantu dalam penghasilan video. Tapi certain aplikasi kadang-kadang dia membantu. Depend on level aplikasi yang kita guna juga. Kadang-kadang ada yang pro, ada yang beginner tu kan. So depend kepada faktor-faktor yang tersebut juga. So dah hasilkan video ni, dah edit semua dan kita upload dalam kita punya channel. Okay, lepas upload is a very crucial part, sebab macam YouTube for pendapatan, untuk dapatkan pendapatan, untuk maximize kita punya pendapatan within 12 hours, dalam masa 12 jam selepas kita upload tu is a very crucial time. Maksudnya kita kena make sure viewer kita naik macam ni trend dia. Kalau viewer tak naik, then kita punya pendapatan tu dia tak akan tinggi. Dia ada kita panggil RPM. Okay, RPM ni nama panjang dia is rate per miles. Maksudnya 1000 viewer, berapa yang YouTube akan bayar kita. So this is going to be determined, maksudnya dia akan ditentukan dalam viewer yang kita dapat within 12 hours tu, iaitu akan menentukan berapa tinggi kita punya RPM. So kena pastikan benda tu. Okay, untuk yang RPM ni kita kena ada engagement. So without engagement, viewer tak akan melekat dekat kita punya channel, dekat kita punya video. So macam mana nak dapatkan engagement ni? Engagement ni macam cara kita nak berinteraksi dengan kita punya viewer. Sebab bila kita ada engagement dengan kita punya viewer, barulah viewer tu dia akan melekat dengan kita punya channel. Dan whenever kita upload video, nanti dia akan tengok video-video baru kita seterusnya. So nak ada engagement ni kita kena ada interaksi. It is very logic punya konsep lah maksud dia. Maksud dia tak perlu benda-benda yang susah pun.
Kita just perlu reply komen dia, perlu tekan butang heart tu, maksudnya kita suka komen dia. So benda-benda yang basic tu kadang-kadang akan menyebabkan kita punya viewer ni rasa dihargai. So bila dia rasa dihargai, dia akan sentiasa tengok video-video kita. So benda-benda ni dia akan membantulah. And one more thing, satu lagi is on the cover video. Okay, cover video memainkan peranan yang penting untuk menentukan berapa tinggi viewer yang kita akan dapat dan juga engagement tadi tu. Sebab cover video yang menarik, dia akan lalu lalang dekat wall orang. Macam contoh kita post Facebook punya status. So orang akan tengok kadang-kadang ada gambar-gambar yang menarik, dia akan klik, betul tak? Konsep yang sama diguna pakai untuk YouTube. Maksudnya YouTube, dia akan tolong promote kita punya channel dengan cara dia akan lalu lalangkan cover video tu dekat wall orang. Bila orang buka YouTube channel, dia nampak ada cover video tu kan. So kalau cover yang menarik dan dia ada unsur-unsur yang menarik perhatian, that's why bila nak upload video ni, tajuk pun memainkan peranan yang penting. Tajuk jangan panjang dan tajuk kalau seboleh-bolehnya jangan menggambarkan keseluruhan berkaitan dengan video. Sebab tujuan kita buat video untuk orang tengok, bukan untuk orang baca. So kena ingat tu, dia bukan macam Facebook. Facebook kita post untuk orang baca, betul tak? Tapi kalau YouTube, kita upload video, orang tengok video. Kalau kita dah explain everything on the title, maksudnya kadang-kadang orang tak tengok dah. Semua orang dah tahu dah, oh okay, so orang dah skip. So itu pun memainkan peranan yang penting. Alright. Okay, thank you Hirwan. Itu perkongsian menarik. Especially bab rasanya macam saya sini pun baru dengar pasal Facebook cover yang Facebook cover, video cover yang mana dia akan senang nampak. Sebab tu yang baru pasal ramai orang letakkan tulisan-tulisan yang catchy untuk menarik perhatian dia orang punya video YouTube. Okay, dan kita juga ada tadi pada kawan kita yang viewer kita yang join kita punya live pada pagi ni, dia ada juga soalan. So saya mungkin boleh gabungkan soalan mereka. Satu mungkin daripada Muhammad Haris. Sebab tadi Hirwan pun dah ada kongsikan tentang software, tapi dia pun nak tanya, biasanya kalau macam Hirwan sendiri menggunakan software editing apa untuk edit video YouTube, dan pernah tak buat kolaborasi dengan YouTuber lain? Ini daripada Atam Hafiz. Okey, soalan yang pertama tadi Muhammad Haris berkaitan dengan software untuk editing video. Okey, macam saya buat masa sekarang ni, saya buat content current issue. Okay, current issue ni kadang-kadang bila saya berada di luar pun isu berlaku ataupun ada maklumat terkini yang dikeluarkan. So I need to be fast. So apa yang I buat, I ada iPhone. Normally dalam iPhone dia ada iMovie. Okay, iMovie ni is a very good aplikasi untuk kita edit video. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya sebab dia punya fungsi kena explore. So yang this portion kalau mungkin ada yang berminat nanti boleh PM saya ke, nanti saya boleh guide cara macam mana nak gunalah, sebab proses untuk edit tu nampak macam panjang tapi basically it is very simple, guna iMovie saja. Okay, and ni aplikasi yang saya biasa gunakan lah. So if you have iPhone then it will be easier untuk guna iMovie, ataupun if you tak ada iPhone you can use KineMaster, KINEMASTER, KineMaster. So that is also another good application to be used lah. Okay, soalan yang kedua tadi berkaitan dengan kolaborasi. Okay, buat masa sekarang ni tak ada, tapi ada a few invitation, cuma we are in the process of discussion. Macam even yesterday pun berkaitan dengan channel seram tu, so ada insyaAllah ada kolaborasi dengan seorang YouTuber ni, tapi saya tak boleh nak disclose lagi siapa dia lah. Alright, okay, that's very interesting. Sebelum tu kita share sedikit lah kalau pada mana siapa yang baru saja masuk kepada kita punya live pagi ni, sepagi bersama YouTuber Hirwan AB, bolehlah juga sambil-sambil you share live kita pagi ni, boleh tengok di bawah ni kita punya banner, boleh subscribe channel YouTube Hirwan AB yang dah lebih 130,000 subscriber. Okay, dan juga ni channel baru dia, saya pun dah subscribe, Studio Tabir Misteri. Dalam 3 hari dah lebih 1,000 subscriber. Boleh tengok cerita-cerita misteri kan. Okey, jadi sebelum tu pada mana yang ni kita ingat boleh tengok, saya ulang lagi sekali, boleh follow channel YouTube Hirwan AB
dan juga channel baru dia dengan kolaborasi dia, Studio Tabir Misteri. Nak tahu kenalah tengok kan. Okey. Jadi sambil tu ada juga beberapa soalan tadi, tapi nanti soalan yang ni panjang dia jadinya jadi masa kelas kan. Mungkin boleh dapatkan dia ada soalan daripada Siti Marlina orang yang sama tadi, macam mana nak set cover video. Mostly if I post from iMovie, can pick a cover for YouTube. Ke perlu using a laptop, either PC only. Mungkinlah boleh sambil-sambil tu bolehlah you Cik Irwan untuk menjawab soalan ringkas ni. Boleh insyaAllah. Okey, cover video memang tak boleh nak dibuat daripada aplikasi video. Okey, proses dia sebagai YouTuber, bila kita dah siap video, at the same time kita ada aplikasi lain untuk buat cover video. Normally I will use Canva. C-A-N-V-A. Okey, ada dua kat sini. Satu, channel yang belum monetize. Satu lagi, channel yang dah monetize. Okey, normally channel yang belum monetize, you nak upload cover video, dia ada certain limitation, especially on the sizing dengan on the ada dia punya a few restriction lah. Tapi kalau you dah monetize, there is no limitation basically. Okay, so saya suggest kalau nak buat cover video ni guna Canva. Okay, proses nak letak cover video ni selepas kita upload kita punya video. Okay, dalam YouTube Studio, kalau kita pergi dekat channel kita dekat bahagian atas, dia ada YouTube Studio. Dekat situ kita boleh upload kita punya cover video. So dia ada proses untuk upload dekat situ lah. Ataupun if kita tak nak create kita punya cover video, kita boleh select daripada suggestion yang YouTube kasih dekat situ. Dia ada dekat situ, cuma saya tak boleh nak tunjukkan dekat sini cara proses dia, ataupun saya boleh saya tunjuk sikit lah. Sebab kalau macam YouTuber, benda penting yang you kena ada is okay, yang ni kita panggil YouTube Studio, mungkin boleh nampak okay, ni aplikasi YouTube Studio. Apa yang boleh dibuat, okay, contoh kita dah upload video. Okay, first thing yang kita buat, kita tekan dekat kita punya video tu. Lepas tu dekat atas ni ada gambar pensel kat atas ni. So you click on that pencil punya button, so akan keluar macam ni. So yang ni cover video you tekan dekat atas ni, dia ada yang ni. Okay, sini tempat you nak upload you punya cover video. So ada suggestion yang diberi dekat yang YouTube bagi kat sini, tapi suggestion ni normally is not interesting. So I dah prepare awal dekat Canva. So nanti dekat sini you boleh upload, you boleh tekan change kat situ untuk cover video you. Okay, so tu dia punya proses lah. Alright, okay, thank you Irwan Mungkin sebab tadi dia perkongsian ringkas kan. Nanti insyaAllah ada rezeki, mungkin kita boleh adakan kelas untuk YouTuber untuk belajar ni. Mungkin kita boleh adakan HYP, nanti dia akan share lah dekat YouTube dia bila dia buka kelas. Nanti bolehlah rajin-rajin follow dia punya YouTube channel Irwan AB. Nanti banyak dia sebenarnya kongsikan maklumat-maklumat di situ. Ataupun boleh juga follow di Facebook dia, Irwan AB. Type nanti akan jumpa lah Irwan AB. Sebab biasanya kalau berkaitan dengan teori YouTube ni, normally saya akan post dekat saya punya FB. Sebab dekat YouTube ni I need to create video untuk explain. Maybe one day saya akan buat juga video lah, tapi at the moment tak ada lagi video guide macam mana nak buat semua tu. Tapi dekat FB I selalu post lah. Alright. That's good. Okay. So, kita dah di minit yang akhir 6 minit akhir. So, kita teruskan sikit lah. Mungkin Irwan ada tips ataupun teknik ringkas berkaitan YouTube dan juga do and don'ts from Irwan AB punya perspektif. Kita sekalikan lah. Boleh kongsikan Irwan? Okay, tips ataupun teknik ringkas ni bagi saya simple je, konsistensi. Sebagai YouTuber ni you kena konsisten. Sebab if you tak konsisten, maksudnya you buat video hari ni dan the next video is on 3 ataupun 4 bulan yang seterusnya, you tak akan dapat engagement tu daripada viewer. So viewer tak akan tengok you punya video sebab dia tak rasa macam ada satu bonding antara YouTuber dengan dia. Sebab dekat viewer ni kadang-kadang dia nakkan bonding, dia perlukan attention daripada YouTuber juga. You tak boleh upload video dan you just senyap, contoh dia. So konsistensi tu penting.
dan juga fokus tu lah, maksudnya you kena fokus on your YouTube channel. Make sure that your YouTube channel tu is one of your ni lah, part of your life lah basically. Okay, yang tu tips dengan teknik ringkas berkaitan dengan YouTube. Do and don't ni, okay. Kalau you perasan, kadang-kadang ada orang dia kalau macam do ni is more on the think out of the box, sebab YouTube ni is on content creation. So content need to be creative. Contoh you nak buat channel masak. Ramai orang dekat luar sana yang buat channel pasal masak, tapi macam mana you nak bezakan channel you dengan channel diorang? So perlu ada kelainan. Contoh mungkin orang masak dekat dalam dapur. Then you mungkin cari idea baru, you masak dekat tepi pantai. So that will be your trademark. So need to have your trademark lah. Maksudnya kena ada kelainan dekat situ. Okay, don't ni is more on the kadang-kadang bila kita buat YouTube ni, kita nak cepat naik. Dan bila kita nak cepat naik, kita tend to do benda yang merepek-repek. Ada orang you perasan kat luar sana kan. So try to avoid from doing that, sebab short term yes, you will get subscribers, you will get viewer. Tapi long term, your viewer is not going to watch you punya next video. So try to avoid from doing that. Alright, okay. So mungkin di minit akhir ni kita bagilah satu lagi soalan kan. Nampaknya kita daripada Muhammad Haris lagi. Tuan, berapa panjang video YouTube yang baik? Sebab kata dia panjang sangat takut audience boring. Pendek sangat takut audience tak puas tengok. Ni mungkin ramai ni juga yang dihadapi oleh YouTuber baru ataupun lama yang di luar sana. Boleh Irwan? Okay, first kali you kena tahu, you buat content berkaitan dengan apa. Contoh kalau you buat pasal short movie. Okay, short movie the best is more than 10 minutes, less than 30 minutes. Tu untuk movie lah. Sebab movie kalau you buat pendek sangat pun kadang-kadang dia tak sampai dia punya penceritaan tu. Okay, tapi kalau you buat berkaitan dengan tutorial, contohnya tutorial need to be less than 5 minutes. Maximum is 5 to 6 minutes lah. Sebab tutorial ni benda yang bosan. Tu dah kadang-kadang orang dia akan bila dia search something yang dia nak tahu cepat. So try to avoid macam drag you punya video tu jadi panjang dan maklumat you letak kat ujung je. Mungkin orang akan tengok yang first video tapi next video orang dah tahu dah ni mesti dah akan cerita benda yang mengepek-gepek dulu, then end of the video tu baru so you kena tahu apa content yang you buat. Kalau you buat pasal tutorial for example less than 5 minutes. Okay, don't go for less than 2 minutes sebab less than 2 minutes dia akan affect you punya revenue, pendapatan. Unless if let's say you are not going for revenue lah, maksudnya you buat channel tu bukan aim untuk dapat pendapatan, then okay you can do for less than kurang daripada 2 minit. Tapi tak disyorkan. Maksudnya the best is 5 minutes kalau untuk video-video yang biasa, tapi kalau untuk short movie for example 10 to 30 minutes lah. Alright, ini ilmu penting ni sebab ramai orang dia cuba buat tips 1 minit tapi nak subscriber ramai tapi dia tak buat pendapatan. Ini antara tips yang menarik daripada Herwan kalau saya ulang pada mana yang terlepas 2 minit ke bawah try elakkan kalau anda nak monetize, dan juga 5 minit ke bawah sekurang-kurangnya untuk kalau you nak buat tutorial, dan kalau yang movie tadi seperti agak 10 minit lah. Cuma kita dah di akhir kita punya program live kita sepagi bersama dengan YouTuber Herwan AB. Terima kasih kepada viewer-viewer kita yang setia bersama daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah nak masuk 10.30 pagi ni. Thank you so much kerana sudi hadir kita punya sepagi bersama, dan juga kepada siapa yang sudi kongsikan komen. Thank you so much. Saya dan juga Herwan amat besar hati untuk berkongsi dengan anda semua pada pagi ini. Jadi sebelum sebagai akhir kata, Herwan ada tak pesanan ataupun nasihat mungkin juga untuk peserta saya yang berada di program di Felda Rokan Negeri Sembilan ni, ataupun juga untuk bakal-bakal YouTuber yang di luar sana. Silakan Herwan. Okay, kena ingat satu je, YouTube ni bagi saya lah pelaburan tanpa modal. Maksudnya untuk you jadi seorang YouTuber, you tak perlukan modal. You just guna apa yang you ada. Sebab ada certain orang dia nak buka bisnes, dia perlukan capital, betul tak? Tapi untuk jadi YouTuber tak perlukan semua tu. So benda dah free, so why not you buat? Maksudnya you try. Sebab YouTube ni you kena try. You tak try, you tak tahu. Dan dia perlukan proses yang agak panjang, depend on you punya
macam mana cara you develop you punya channel tu. So paling penting kalau you rasa nak jadi YouTuber, go for it, buat. Tak ada sekatan, tak ada kekangan. Gunakan apa je ada, tak perlu nak invest, nak beli peralatan yang mahal-mahal. Alright, thank you so much Herwan. Okay, so saya daripada pihak penganjur, terima kasih kepada Herwan AB sebab sudi berkongsi dengan peserta-peserta di sini dan juga kepada penonton-penonton kita yang menonton secara live di Facebook page saya Hadi Saleh. So mungkin ada rezeki kita akan bekerjasama pada masa akan datang. InsyaAllah. Saja daripada kami. Terima kasih dan pada mana yang ujung-ujung ni tak apa, boleh tengok secara ulangan. Kita akan kekalkan video ini dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.